Ini mongkara, sini Barat Takutala Mandam, ini Barat Budan Sabani. Ini Takutala Community Hall. Tahu sini Tindolio. Baik, sini media rokno. Ini 3 tarik Takutala Community Hall. Join ni kaisa meeting. Orang sini IPFT Tipramotha BJP. Milieu ini semua meeting kali क्या? Tapi jawabnya dokter itu sekarang kita terus kaitan dengan harga Bani Mandal ni Presiden Rabindra Debroma Purna Peter Jamatia. Ini mongkara, sini Barat Takutala Mandam, ini Barat Budan Sabani. Ini Takutala Community Hall. Tahu sini Tindolio. Ada meeting ba panna khainai ta buno samudri baithak khainai offline ka bas gangne lok sabha nirbajon tin जों बिलाइखौ तिनबायका दुगारा सुलायका बिलाइखौ जों खाथुं जागा तो तंथुं जा जों खुसु दङ दा नेका जों साख्लायनाय सिमसो बाकी दाख्लायाव आरो बैसोमा साना बासाना है गोजाम मुख्यमंत्रियाथ' ताबुनि कैंडिडेट है गरम गरम डिप्लॉग दे I know 100% vote pass. Hai pano, semua jaga Tipramotha BJP IPFT ini wan sumungke, bus yang ini taka jola, taka jola bidan sobawa, 60 ni bisungo, yang namaro, kebang margin atau kebang budune, pas khalai, bungan bagino, kini orang cetok laja, semua jaga sumai tang laja. Abang bagino jodoh thansa bagai, kini orang samung khalai, anong khalai, sini dabino. Sini सबका साथ सबका विकास जो नरेंद्र मोदी नहर मो sini बुबुग्रानि नहर मो आमनो टिनि सुबस हिमलायनाय जतन थानसा आचल हामबाय yang mai odi sekam boleh hambai sini media rokno ini 3 tarik Takarjula committee holo join ni kaisa meeting oro sini IPFT Tipramotha BJP milieu ini semua meeting kali क्या जेवो oro khaimanjak theke sini district committee BJP ni Borong menang Rajesh Deborma, dan Khaimanjak ke sini honorable MLA, sorry MDC, Borong menang Ganesh, dan Aisok ke sini Mandal Nino, Takutala Mandal ni Presiden, dan block committee block Presiden, dan secretary stroke, dan joto sini Tipramotha ni, dan IPFT ni division Presiden, block chairman, Aisok ke, orang am tiket ni sini orang 15 জন kaisa committee khajak tongo je committee kaitam. যেটা বদল মিলুই 15 জন কাছে কমিটি খাইজক দङ मोनसे इलेक्शन कमिटी अबनो तैरो जों बस गांगो बाहायके सामुं खायलायनाय अरो कारण जों सायमानि दङ बा अ टाकारजलांखा तिप्रासानि अरो फसल तिप्रासा एरिया गाव जागाव जों कुनु सन्देह करे तिनि थांनाय विधानसभा नौनो खुना तिप्रामोथा मानो प्राय 32000 बीजेपी आईपीएफ मानो प्राय 500 गाव अपोजिशन बोलते सीपीएम मानका प्राय 1700 That means BJP by Tipramotha Allen Thakakai or Baki, Sotrosa, BJP Mano, Rice Right, because Sotrosa, Tinipan and Kure, or opposition Kunokure, Zen Taklai, or highest margin or Takozalo, Zen Chini East Ason, Westning, Jetta Biplop Kumar Devji, Bonus and Kabang Kais and Put Pastor of Night, Zini Kaisen Nasikmo, the Kendra what hungry, Zini Jeti Prasan, or But Magana Tanya, they accord Kamini Jet deliver. जे दिल्ली सरकार बा चिनी बोबाकरा जे एकट खाइमानि अबना तागे ताकि इमप्लिमेंटेशन खाइनानै बगिनो जिनि अ तिनिन चाइत्यकमो एबं इस आसनो बहायनो हाय जिनि कुमारी जिन महारानी प्रीति सिंह देवबर मनोजों गोबां बुट बाय पास खाइनानै बगिनो जों जतन चाइत्यक लायजा कारण दिनफोरा जो दुइटा सीट दङ अ दुइटा सीट न ताकले ऐतिहासिक जित जोंनि हरनाय 4 तारिख जुन जों जतनो थांचाखाय गरि थुंलायनाय जों ताबनो स्रायसाय साइ रहरजा आर्थिफोरा जो कुनो अपोजिशन गरै ताबो नै बल गरै हिंकन चुबो कारण ताकि मलबार कुनो नगण्य Kebangga borok kemak kok sawu hypeno taklai joto di pasarok BJP ini podong bangun cenggu di dokna ini cenggu bakal sono kok mereka cenggu komitmen